Okay, ang paborito ni Madam Gemma. Ayan. Okay. Happy Sunday food trip. Sama ang ating Madam Vinces. Ayan. Okay. That's it. Okay. Grabe naman, malaman. Dito lang yan guys sa paluto. Ayan. Suabe. Oh. Oh. Laman. Ah. Oh. Yes. Yeah. Okay, lagyan natin ng sili. Okay. Nabainom na ako drink.